फिक्री हवाले से उनमें यह है कि नज़रियात उसमें आए, नेशनलिज़म के हवाले से, तरक्की पसंदी के हवाले से, और जो कुछ दुनिया तख्लीक कर रहा था जो पश्तो अदब में नहीं थे, वो रुझानात अब पश्तो अदब में हमें मिल रहा है। अब भी पश्तो में नावल बड़े अच्छे किरदार के नावल लिखे जा रहे हैं, शार्ट स्टोरीज़ इसी तरह है, हिस्ट्री में काम हो रहा है। مجموع کې پرمختګ په هر اړخ کې هغه که تحقیقي ادبیات دي یا تخلیقي ادبیات دي. په تحقیقي ادبیاتو کې د تخلیقي ادبیاتو د شننې، د هغو د څېړلو، د هغو د تیوري د سپړلو دپاره خورا ډېر کارونه سوي دي. د ټولو حوزو، هم د پېښور په حوزه کې، هم د مشرقي په حوزه کې، کابل مرکزي افغانستان په حوزه کې، هم د جنوب حوزه کې، او په جنوب کې بیا د جنوبي پښتونخوا په خوا کې ډېر پام وړ کارونه سوي دي.